Rob. Dito ulit kami para ulanin. Despedida jam ni Suman. The man of the hour. Wala, hindi naman gagalaw ulit. Bumalaw ka naman nun ah. Yan. Sana maka-jam. Sana maka-jam kami. Sheesh. Tapos ganun ulit. Mount. Sheesh. O, roll. Roll. Hashtag girl parkour. Girl parkour. Solid prep. All levels. Oo nga eh, no? Ito, meron dito sa wall. Depth Nation. Nice. You know, first level. Saan galing? Taas? Oo. Sa BT. Pwede. Ay! Uy! Taas! Ay! Ay! Peace. Sa NA Pasig Break. Oo. Ano yan eh? 45 pesos. Ay, yun ba yun? Hindi siya sumama? Wala, yan. Katakot! Sapat. Sa baba. Konti. Super kapit. Kapit. Medyo matulis lang yung... Court. Nice. Sheesh, sabi siya, sama ka rin eh. Yan. Awkward na ito kasi. Nilagaw pa yung dahon. Yan na naklay mo. Nice. Panis. Oh! Madulas yan ha. Nice. Sa labas ka. Sa labas ka ng safe zone. Prep is God. Prep is God. Nice one, congrats. So, I'm thinking Oh. Alam mo yung boyfriend mo. Dive ko? Wala dito? Hindi ko magano. Nice. Yo! Jambay. Gambay. Nakadalawa na ako ngayon. Pabit si Def. Naka-high def yung mukha. Tapos High def. Let's go! Uy, basa! Wala, inaano ko lang eh. Recording. Oo. Kapit. Nice try. Abot. Try mo kung ayaw mo may... Okay, Def freeze. Yan, wala. Kasama ka sa amin. Oy, closer. Kailangan mo i-gano ng konti. Itulo mo yung machine. Ano gagawin ko? Let's go. Kapit, kapit.
Fight! Ah! Let's go! Sheesh! Taas mo na. Di ako ah. Let's go! Fuck! Fuck you! Fuck you! Isa pa! Fuck you! Game. Pe-prep pa daw siya. Sheesh. Sige. Bakit? Ipit yung chan ko. Naipit yung chan ko. Follow me on TikTok. Ikipita. Sheesh! Hey. Ba't tayo mo sumunod? Ha? Ayaw sumama sa kanila? Bakit nga eh? Siyempre, pag kasama ko sa kanila, magulo. Bakit? Kain. Ito father ko. Ha? Father ko. Father mo ba yung Mexican? Mama ko. Ah. Ayun, against the weather ports. Mainit ngayon. Ha? Yan, mga antok. Mga puyat. Pero malayo to, kaya minsan lang. Push na lang, no? Thumbs up. Football. Please follow me on TikTok. Nag-bounce. Nag-bounce yung buong katawan. Nice. Let's go. Nice. Laro mo na. Nice. Let's go. Nice. Basic. Kabong. Side flip ah. Tuloy. Sorry. Uy. Good game, well played, B-boy. Pali tayo. Mag-spot. Tagal. Okay guys. Mag-aalas stress na. Finishing up na lang. Mga malulungkot. Hindi masaya yan. Pagod lang. Kasi nakapag-jump. Success. Lipa day success. Di inulan.
Yan. Maya-maya uwi na. Ano na lang, last challenges and resting. Good day. Tagal na tayo di babalik dito, no? Sawa na ako. Tangin na. Puro punas, puro cook. Daming basahan. High maintenance spot daw. Yan, cook yan, no? Kasi sobrang dulas dito. Pero goods pa rin. Okay lang, yun lang. Yan. Yun na yun. Yun na nga yun. Ayun na. Ayun na yun. Tapos apak, imbis na ilawit mo, apak mo na lang yung right foot mo. Oo, tapos parang si safety bolt mo na. Sabi mo, unang apak dito kanan, di ba? Hindi mo lang apak dyan. Di ba naka-lazy ka na? Dito na. Oo, yan. So safety, oo. Ayan, nice. Yun na yun. Nice. Nice flow. Yun. Sheesh. Yun na yun. Oo. O yun, no? Bumabelo. Nice. Nice flow, pre. Angas, gago. Parang palm spin, eh, no? Ilang? Sheesh. Nice try. Nice! Wow! Wow! That's money. Good job, Papi. Let's go. Kita. Yeah! More. Rodney, get me the 180. Nice one. Nice one, bro. Hey. Olo. Peace bomb. Galing. Hey. Ay, gagawin mo climb up? Gusto mo yung 180? Medyo... Nababanat yung dito ko. Oh, medyo mahirap na eh. Tapos tagal mo na rin. Climb up mo na lang. Spider-Man. Let's go! Yes, baby. Una kita mag-post pre. Yun. Nice, Rob. Nice. Rob, i-challenge ako. Tayo ka lang dyan. Tapos i-safety mo. Ganyan. Try mo i-link yun. Pero huwag ka maulol. Land ka muna, tapos mag-safety ka. Boom! Angas! Sige, pag... Oo. Pag feel mo na, pag confident ka na, iyan mo na. Sheesh! Kita mo yun, B-boy? Mamadali. 180 muna. Nice. Nice. Easy. Okay. Nice. Go! Grabe ba? Sheesh. Isa pa, lagyan mo roll. Isa pa, lagyan mo roll. Roll lang dito. Okay. Happy ka na doon? Okay na.